Voice of Quran, 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 Voice of Quran. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉइस ऑफ कुरान, जबरदस्त, यानी कुरान की आवाज, कुरान की आवाज। जी प्यारे बच्चों, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेकर कि कुरान पाक की मालूमात से भरपूर कि किस बच्चे ने क्या गलती की। हो सकता है कि यहाँ पर ये तलबा पढ़ रहे हैं, ये तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और वही गलती मेरी भी हो, लेकिन बताने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वॉइस ऑफ कुरान लेकर आपके घर की स्क्रीन पर आ गए, तो आपने ये पूरा प्रोग्राम देखना है और इसकी बरकतें हासिल करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। जी कारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और खड़े वाले बच्चे जो खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तैयार हैं आप लोग? जी हम भी तैयार हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको जामिउल कुरान कहा जाता है, यानी कुरान पाक को जमा करने वाले। अब पूरा कुरान पाक जमा हो गया तो आपका एक लक़ब हुआ जामिउल कुरान। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जामिउल कुरान। इसी तरह आप जुमे का खुतबा सुनते होंगे और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जामिउल कुरान कहा जाता है। अब इनके कहने की वजह क्या है कि कुरान पाक मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा जाता था। जिस तरह उर्दू है, उर्दू तो ज़बान है लेकिन कहते हैं ये पुरानी उर्दू है, कुछ कहते हैं ये नई उर्दू है, ठीक। तो इसी तरह अरबी में भी ये था। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सबको इस बात पे जमा किया कि कुरान पाक अब जो पढ़ा जाएगा वो कुरैश की जो अरबी है उसी अंदाज से पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब लोगों को कुरैश वाली अरबी के मुताबिक, उनके अंदाज के मुताबिक जमा फरमाया। तो इसी वजह से आपका लक़ब हुआ जामिउल कुरान। जामिउल कुरान कौन कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला और इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही प्रोग्राम वॉइस ऑफ कुरान जो कि कुरान पाक की मालूमात से भरपूर है। आप अगर आपने अभी तक ये प्रोग्राम नहीं देखा तो आपने देखना है। और जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं तो एक शेयर का बटन होता है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मालूमात होगी। तो आपने शेयर का बटन दबा देना है, तो आपने शेयर का बटन प्रेस करना है। ये प्रोग्राम आगे की जानिब बढ़ जाएगा, फिर आपने जो है वो भी शेयर कर देंगे तो आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा। तो ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और प्यारे बच्चों, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो प्यारी शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान पाक को जमा किया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शुरू करने लगे हैं पहला राउंड। Voice of Quran, Voice of Quran, Voice of Quran. जी प्यारे बच्चों, राउंड 1 का तरीक़ेकार ये होगा कि यहाँ पर हैं 4 बच्चे। आइए सबसे पहले इनका नाम, तारुफ वगैरह हासिल करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आज़ाद तारी है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रबी खान है और मैं फैज़ मदीना का तालिब इल्म हूँ। क्या पढ़ते हैं फैज़ मदीना में? कुरान पाक। माशाअल्लाह। सफ़ीउल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह तारी है, मैं मदरसतुल मदीना बड़ा उर्म में हिफ्ज़ करता हूँ। बड़े बोर्ड में हिफ्ज़ करते हैं। जी आप?
میرا نام محمد ثاقب رضا اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ نور مصطفیٰ کا طالب علم ہوں. تو ماشاءاللہ کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا؟ دو بچے ایسے ہوں گے جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے، فرسٹ اور سیکنڈ والے، اور دو بچے ایسے ہوں گے جو آج رخصت ہو جائیں گے. ان کو کسی دوسرے پروگرام میں موقع ملے گا، لیکن یہ والے پروگرام میں وہی بچے دوبارہ آئیں گے جو فرسٹ یا سیکنڈ آئیں گے. ایک مرتبہ پھر ان کو بلایا جائے گا. کون لگ رہا ہے کون جیتے گا بھائی؟ جس کو زیادہ نمبر ملیں گے وہ جیتے گا. جس کو زیادہ نمبر ملیں گے وہ جیتے گا. اور جس کو کم نمبر ملیں گے وہ ہار جائے گا. یہ تو سب کو پتہ ہے. اور جس کو تھوڑے سے کم نمبر ملیں گے وہ بھی جیت جائے گا، دوبارہ آ جائے گا. چلیں جی، دل بڑا رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ بڑا رکھنا ہے دل. دل بڑا سمجھتے ہیں ہم؟ یا آپ نے سنا ہوگا دل بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں. تو دل بڑا ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بولنا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے پہلے سیگمنٹ میں سب کتنے خوش خوش ہوتے ہیں، ابھی شروع نہیں ہوتے پروگرام خوش خوش ہوتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں خوش خوش، یہاں پر آتے ہیں خوش خوش. تو جب بھی کوئی مقابلہ ہو تو آپ نے کیا رکھنا ہے؟ دل بڑا رکھنا ہے. آپ کے نمبر کٹ گئے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آگے ایک اور سیگمنٹ ہے اس میں آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو جی آج جو ہے سورہ 3 کی 4 آیتیں پڑھیں گے اور یہ آپ نے ترتیل میں پڑھنا ہے. کوشش کیجئے اٹھا کر بھی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں کیسے اٹھا کے پڑھنے کو؟ جواب اور جواب الجواب. جواب، جواب الجواب. اچھا ایک ہوتا قرار. قرار جی. قرار آپ میٹھے میٹھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرار. پھر آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا جواب، اور اٹھا کے پڑھیں گے تو جواب. جواب الجواب. یہ تھوڑی قاری صاحبان کی اصطلاح ہیں جو کہ آپ کو بھی آنا ہی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. چلیں جی غفران سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. ماشاء اللہ. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر آپ نے بہت اچھا پڑھا تو آپ کے پاس ہیں 4 درجے اور اس کے ہیں 4 کیٹیگری کے نمبر. اگر قاری صاحب نے کہہ دیا آپ ہوگا ایکسلنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو دیے جائیں گے 100 نمبر. اگر قاری صاحب نے کہا آپ ویری گڈ ہو گئے 90 نمبر. گڈ 80 نمبر. ایوریج 70 نمبر. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی ربیع اتاری آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب ربی کو بھی سنا جی. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد نمبر آ جائیں گے. جی صفی اللہ بھائی آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی ثاقب بچے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی قاری صاحب اسکور بورڈ تیار کر رہے ہیں جب تک ہم جو ہے ان آیات کا خلاصہ سن لیتے ہیں. اس صورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر، زیتون اور مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. کتنی قسمیں ارشاد فرمائی؟ 4 قسمیں. 4 انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور شہر مکہ. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ارشاد فرمائی. پھر ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے. دعا یہ کرنی چاہیے دنیا میں تو ہمارا چہرہ اچھا ہے، قیامت کے دن بھی ہمارا چہرہ اچھا رہے. اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اچھی صورت میں پیدا کیا. اور وہ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا ہے نا، اللہم حسنتا خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو میری سیرت کو بھی اچھا فرما دے. تو اللہ پاک سے جو ہے اچھا دل میں مانگنا چاہیے، نورانی دل میں مانگنا چاہیے. جی اب قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے قاری صاحب کتنے نمبر دے رہے ہیں. جی ماشاءاللہ ہمارے غفران رضا بھائی نے تلاوت کی، بڑا اچھا انداز تھا اور ایک بڑوں جیسا آواز ان کی بڑی بھاری اور اچھے انداز سے. مگر کوشش کریں کہ سانس کو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے بڑھانے کی کوشش کریں کہ یہ سانس کو فی احسن ایک ہی لفظ رہ گیا تقویم، تو یہ بھی پڑھ لیں گے، تھوڑی مشق کریں گے تو یہ بھی آپ کی ہو جائے گی. یہ جو آپ طو میں وہ طوری کرتے ہیں تو اس سے آپ بچیں. صحیح ہے، طو کی ادائیگی کلیئر ہو. تو اس وجہ سے ماشاءاللہ انہیں ہم ویری گڈ دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. 90 نمبر. 90 نمبر. ربی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربی بھائی نے بھی ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی، باریک آواز تھی، تھوڑی ناک میں بھی گئی اور ہے باریک آواز ہے. اور جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نر پڑھ رہے تھے تو یہاں نون اور را زیادہ ناک کی طرف تھوڑا محسوس ہوئے، تو اس کو آپ کلیئر کریں. اور ہاں میں آپ سے فی احسنی احسنی تھوڑا سا ہاں میں کلکلا محسوس ہوا، تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے، غیر کلکلا میں کلکلا نہیں کرنا. تو پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. آپ کو ابھی ہم ویری گڈ دیں گے، یعنی 90 نمبر. ہمارے صفی اللہ بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلاوت کی، مگر یہ ہے کہ آپ بھی ذرا ناک سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا کوشش کریں ناک سے نکالیں. اور ناک سے پڑھنا یہ بھی بڑی غلطیوں میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح ہے.
اور مد اصلی جو ہے نا یہ آپ زیادہ کھینچ دیتے ہیں، یعنی حروف مدہ جب آتے ہیں نا تو ان کو ایک الف سے زیادہ نہ کھینچیں. وَطُورِ سِینِین مد عارض ہو رہا ہے آخر میں، تو مد پہ تو آپ کریں گے مد، مگر وطو یہ واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں بھی ایسے ہی محسوس ہوا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو حروف مدہ کو ایک الف کھینچیں، اس سے زیادہ نہ کھینچیں. ہم آپ کو دیں گے گڈ، یعنی ماشاءاللہ 80 نمبر. ماشاءاللہ. جی کر ثاقب رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ثاقب بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی، مگر شروع میں ان کا انداز جو تھا نا وہ ترتیل والا نہیں تھا، تھوڑا اسپیڈ دے رہے تھے، یعنی اس کو کہتے ہیں تدویر اور حدر کی طرف. تو آپ کوشش کریں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، اور بعد میں آپ نے بہتر کرنے کی کوشش کی. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک نعت خواں طرز بھول جاتا ہے نا، طرز بھول جاتا ہے، وہ پڑھنی کسی اور طرز میں تھی، کسی اور طرز میں پڑھ دیتا ہے. تو یہ کہ قاریوں میں بھی ایسا ہو کہ پڑھنا کس میں تھا، اب وہ جب شروع کر دی تو پھر اس کو ایک نبھانا بھی ایک بات ہے. لیکن ہمارا یہ فارمیٹ ہے کہ پہلے آپ نے سیگمنٹ میں ترتیل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. لیکن قاری صاحب ثاقب کے لیے نمبر کتنے ہیں؟ یہ گڈ ہے ہے کہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی طا کی جو ادائیگی کی ہے نا وطوری، یہ بھی وطوری پڑھتے ہیں، تو طا درست کرنا ہے اس کو اور ترتیل والا انداز اپنانا ہے. تو ان کو بھی ہم گڈ یعنی 80 نمبر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑھ رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. غفران رضا تاری نے حاصل کیے 90 نمبر، سبحان اللہ، ربیع تاری نے حاصل کیے 90 نمبر، سبحان اللہ، صفی اللہ تاری نے حاصل کیے ہیں 80 نمبر، سبحان ثاقب رضا تاری نے حاصل کیے ہیں 80 نمبر. اللہ. یہ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے دوسرے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، دوسرا راؤنڈ جو ہے یہ ہمارا بزر راؤنڈ ہے. آپ کو آپ کی ڈائس کے اوپر ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو آپ کے قریب میں جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی اور یہاں سے سوال آئے گا. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے جو ہے بٹن کو پریس کرنا ہے. اگر جواب درست ہوا، آیت صحیح انداز سے پڑھ دی تو آپ کو دیے جائیں گے 10 نمبر. ٹھیک ہے جی. 8 سوالات ہیں اور آپ 8 مرتبہ بزر کا بٹن دبا سکتے ہیں، اور جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا تو اسی سے سوال پوچھا جائے گا. قرآن پاک کی وہ آیت سنائی جس میں فرمایا گیا کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں. جی صفی اللہ. اصحاب الجنة هم الفائزون. ترجمہ کنز العرفان. جنت والے ہی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے جو پڑھا ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر صوت کی ادائیگی تھوڑا پر کرنا تھا، اس لیے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. جی دانش کا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال، قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی صفی اللہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. سبحان اللہ. اگر آپ نے جو ہے آیت صحیح پڑھ دی تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. اگر ترجمہ بھی سنا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ کی جانب آئیں گے. جی ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے دوسرے سوال کا جواب دیا اور 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 10. جی 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تیسرا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے؟ جی غفران. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. جی 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چوتھا سوال، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ترجمہ کنز العرفان. اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. واہ بھائی واہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی کس آیت میں ایمان والوں کو اللہ پاک کے بڑے فضل کی خوشخبری دی گئی؟ جی غفران.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ترجمہ کنزُ العرفان. اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جی صفی اللہ. ورتل القرآن ترتیلا. ورتل آپ جو ہے نا تا کو غلط وہ پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. پڑھیں. ورتل القرآن. ورتل. تا کے نیچے زیر ہے. صحیح کرو. ورتل. ورت بس غلط ہو گئی ابھی ان کو. ہاں تو نمبر تو کٹ گئے نا. نمبر تو کٹ گئے نا. ورت تیلل تی لل. ٹھیک ہے جی. گار صاحب کتنے نمبر دیں گے؟ ہمارے صفی اللہ بھائی کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چونکہ کلمے کی ادائیگی ان کی درست نہیں رہی جس کی وجہ سے ان کو 10 آؤٹ آف 7 نمبر دیے جائیں گے. 7واں سوال. قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا؟ جی صفی اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی گار صاحب. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 10 نمبر. جی دانش صاحب. رو ساکن میں معمولی سا قلقلہ محسوس ہوا ہے لیکن 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس سیگمنٹ کا آخری سوال. قرآن پاک کی ایسی آیت سنائیں جس میں فرمایا گیا کہ انسان کی پیدائش کی شروعات مٹی سے ہوئی. جی وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ. ترجمہ. انسان کی پیدائش ابتدا مٹی سے فرمائی. اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی. جواب درست ہو چکا ہے لیکن نمبر کتنے دیے جائیں گے؟ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں واہ گے. بھائی واہ ماشاء اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. غفران رضا نے حاصل کیے ہیں 60 نمبر. سبحان اللہ. ربیع اتاری نے حاصل کیے ہیں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. صفی اللہ نے حاصل کیے ہیں 92 نمبرز. ثاقب اتاری نے حاصل کیے ہیں کوئی نمبر یہ بھی حاصل نہیں کر سکے. تو پیارے بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اچھا جی پیارے بچوں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک آیت نظر آئے گی. آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے اور اب کی بار جو تلاوت ہوگی یہ ہوگی حدر کے ساتھ. پھر دوسری آیت نظر آئے گی پھر آپ نے اس کی 1 بائی 1 یعنی ایک ایک کر کے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے طریقہ کار سمجھ گئے. اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا تو آپ 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں ایک جج سے اور دوسرے جج سے بھی 100 نمبر. یعنی اس سیگمنٹ سے آپ 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو کتنے نمبر لینے کا ارادہ ہے؟ 200. چلیں جی ابھی تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ اسکرین پر یہ آیت مبارک. غفران اتاری آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاروں بچوں نے یہ آیت پڑھی. اب ایک اور آیت نظر آئے گی اسی انداز سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَ
فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाज़ का पढ़ने का अंदाज़ ऐसा होता है कार साहब कि कुरान पाक की तिलावत सुनते चले जाएं, माशाल्लाह। मज़ा आ रहा होता है माशाअल्लाह। तो हमारा ये राउंड भी इख्तिताम हो रहा है, लेकिन किस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए हैं? जी कारी साहब की जानिब। माशाल्लाह गुफरान भाई ने 100 में से 100 नंबर हासिल किए। जी दानिश साहब। माशाल्लाह उन करीम अच्छे अंदाज में दोनों आयतों की तिलावत की। 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रबी के बारे में क्या कहेंगे? रबी भाई ने दोनों आयतों में मद्दे मुत्तसिल को थोड़ा कमज़ोर किया, इस वजह से इनको 90 नंबर दिए जाएंगे। 90 नंबर। जी आप कितने नंबर दे रहे हैं? दूसरी आयत में मुझे तौ की अदायगी में कुछ फ़र्क महसूस हुआ, इसलिए 100 आउट ऑफ 90 नंबर दिए जाएंगे। 90 नंबर। सफ़ीउल्लाह के बारे में? सफ़ीउल्लाह भाई ने जो है दूसरी आयत में वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलिन ऐसे महसूस हुआ कि गैन भी क़ाफ जैसा, खल्क़ गाफिलिन कुछ ऐसा कि वो सही तरीके से अदायगी नहीं कर सके। ठीक है। तो इस वजह से इनको जो है 100 में से 80 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह। इसी तरह से गैन की अदायगी दूसरी आयत में और तौ की अदायगी मुतासिर रही, जिसकी वजह से इनको 100 आउट ऑफ 80 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताकिब के बारे में क्या कहेंगे? साकिब भाई ने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। पहली आयत में इन्होंने दौद के अंदर कलकला किया, तो पहली आयत में इनका कलका बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। मगर बाद मरता ऐसा होता है दौद की अदायगी करते वक्त थोड़ा फील होता है, महसूस हो वो कोई मसला नहीं, मगर बाकायदा कलकला कर देना ये गलती है। तो नंबर कितने दे रहे हैं? इस वजह से इनको 80 नंबर दिए जाएंगे। 80 नंबर। जी दानिश। दौद में कलकला करने की वजह से 10 नंबर इनके माइनस होंगे और 100 में से 100 आउट ऑफ 90 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे राउंड 4 की जानिब। Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. जी प्यारे बच्चों, इसका तरीक़ेकार ये होगा, कारी साहब 1 बाय 1 एक एक बच्चे से चंद आयतें सुनिएंगे। कारी साहब एक आयत पढ़ेंगे, उससे अगली आयत आपने पढ़नी है। तो 5 आयतें कारी साहब पढ़ेंगे और 5 आयतें उससे अगली आप लोगों ने पढ़नी है। अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो एक आयत पर आपको दिए जाएंगे 10 नंबर। 50 नंबर आप इस सेगमेंट से हासिल कर सकते हैं। जी तैयार हैं? जी जी कारी साहब तैयार हैं? जी आपकी जानिब सबसे पहले गुफरान ज़त्तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون माशाअल्लाह। ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما। يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت
كلمة ربك على الذين كفروا على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. माशाअल्लाह। कारी साहब ने 5 आयतें पढ़ी, गुफरान रज़ा ने 5 आयतें पिक की। माशाअल्लाह। जी रबी की बारी। जी कारी दानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. सफ़ीउल्लाह की बारी। जी कारी साहब तैयार हैं? जी। بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कारी साहब साकिब रज़ा तारी की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यዒदुहुम वयुमन्नीहिम
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قال نعم وإنكم لمن المقربين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जजी साहिबन ने 5 आयतें बच्चों से मालूम की। अब किसने किस अंदाज से पढ़ी, कितने नंबर हासिल किए हैं, आइए मालूम करते हैं। जी खैर साहब। गुफरान ने माशाअल्लाह उल करीम 5 आयतें तिलावत की। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। इनको 50 आउट ऑफ 50 नंबर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रबी के बारे में क्या कहेंगे? जी, रबी भाई ने भी माशाल्लाह अच्छी तिलावत की, छोड़ भी दी थोड़ी, दुरुस्त भी नहीं पड़ी, मगर कुछ गलतियों की वजह से इन्हें 50 में से इन्हें 43 नंबर दिए जाएंगे, 43। सुभान अल्लाह। सफ़ीउल्लाह से 5 सवालात किए गए, अच्छे अंदाज में तिलावत की, 50 आउट ऑफ 50 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी, हमारे साकिब रज़ा भाई ने भी अच्छा पढ़ा, मगर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। मैं युसरफ था, मैं युसरिफ पढ़ा और आयत भी छोड़ दी थी। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़ी, तो इस वजह से जो है आपके कुछ नंबर काटे गए हैं। और अगली आयत में भी जो है वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिह, तो यहाँ पर भी आपसे गलती हुई थी। तो इस वजह से आपको 50 में से 30 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। चलें जी, जब तक स्कोर बोर्ड तैयार हो रहा है और आज हम एक नेक अमल की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाएं। जो 40 नेक अमाल हैं उनमें से एक नेक अमल ये भी है, और ये अच्छी बात है, अखलाकियत के साथ है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी इतनी आदत पड़ चुकी होती है, इतनी आदत पड़ चुकी होती है इस तरह बात करने की, अबे तबे तू बहुत आ रहा होता है, तू बहुत आ रहा होता है। तू कहाँ था? अभी अच्छा लग रहा है? आपने बताना कौन सा जुमला अच्छा है। आप कहाँ थे? तू कहाँ था? कौन सा अच्छा है? आप कहाँ थे? वो आया था, वो आए थे। कौन सा अच्छा है? तू खराब है, आप सही बात करें। कौन सा जुमला अच्छा है? आप में खूबसूरती है। यहाँ तक कि अगर एक दिन का बच्चा है, छोटा सा बच्चा देखा आपने, आपके घर में हो सकता हो, छोटा सा बच्चा है, उससे भी आप कह के बात करें। चलें जी, मैं आपको दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ, क्या बात करें। अब ये है छोटा सा, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपने इससे आप कह के ही बात करनी है। ये छोटा सा बच्चा है, अगर आप ये रो रहा है, अगर ये छोटा सा बच्चा रो रहा है और आप इसको बोलें आप कितने अच्छे हैं, आपके गाल कितने प्यारे हैं, तो ये चुप हो जाएगा? चुप हो जाएगा? नहीं होगा, इसको समझ में ही नहीं आ रही। और अगर ये हंस रहा है, हाँ छोटे बच्चे होते हैं, हंस रहा है, और इसको बोलें आप कितने गंदे हैं, आपके कपड़े ख़राब हैं, आपका रंग भी सही नहीं है, तो क्या रोना शुरू कर देगा? छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता कि मेरी तारीफ़ की जा रही है, मेरी बुराई की जा रही है। तो लेकिन जो छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं चल रहा है, इससे भी क्या कह के बात करनी है? आप। और ये इससे नहीं, बल्कि आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यानी ऐसी आदत होना चाहिए, जब आप इतने छोटे बच्चे से आप कह के बात कर रहे हैं, बड़े से तो फिर आप कह के ही बात करना है ना। किस तरह बात करना है? अम्मी से कैसे बात करनी है? अब्बू से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, आप ही से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, बहन से, भाई से, हम से, आप से, सब से आप कह के बात करनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं किस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए। और आज 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आगे की जानिब बढ़ जाएंगे और 2 बच्चे आज हमसे रुखसत हो जाएंगे। गुफरान रज़ा ने हासिल किए हैं 400 नंबर। सुभान अल्लाह।
ربیع اتاری نے حاصل کیے ہیں 313 نمبرز. صفی اللہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 382 نمبرز. ثاقب رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 280 نمبرز. تو جی فیصلہ ہو گیا ہے. آج پہلی پوزیشن حاصل کیے ہمارے پیارے بچے غفران رضا اتاری, اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے سے بچے صفی اللہ اتاری نے, اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں ربیع اتاری, اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں ثاقب رضا اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ پروگرام آج کا اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا